problem be gab imya kulun kanywa television nationale lo jworman dinle jworo le drogo tempo pa manchi ale kemba ferketa ila bale isoni lon dinle jworo ya la bale ketpe ba kilipo imban ke G5 Sahel ya yudamba dogri yudamba betane ke kan yoba nyame dogun lomungo tiarke atala dali imban ke umal odam psig dala la dente ya dala mani ya lente nyame yapo ilake ya lente G5 Sahel dori yudamba bukul fida seri ita kurbo yendo kur minute bo yendo ke goba firko go tiare ya lente nene ya mentela mpe ya lente nene atala dali nyame dogoni imban ke no pilele nu yendo mpe ya lentene otin lene abibiara po lone abibiara ne biden kwa amentela yentun sondio kane ban yinanka inateseni keden fwa ke po pani ya lente no pilele nu yendo lone imban ke letane ya tanan kanyame ne letane dembatsen worone kamba adema mukumi mpo kere ke lone worok marke san kabore won yuatse ya lente G5 Sahel ligiwa Ota la yansele ke baba kale iyalente nyame yo ke bansene betanchian le ke mare miyandwa mama bambatse mama kitan yob no yendo kitini yoba iti bama etani bamien kule ka yendo in Afrique kon leni abibiara ya longo puri imban ke Niger ya baro umuko galilamboli iwanke Lare bani idorje G5 Sahel ya yaba bantani be mintela nta yoba in Afrique konleni abibziara ya longo pugre be miya communauté internationale bantsena ni akmu kon kwambini litonleni ne kelma yenya ka apaka ba yabekan loni ya longo pugre imban ke bidago gere ya lentene ni bamba pi ya lentene ya nebe pilele nebiyen ya bankpeyeni lankani bamba pi nana bikalan kane imoko goba tiare isere la nabiyula pok ko miya otieno ngoba ngaba bokyango bandwan leni lafia ya longo pogre imban ke mwanke atala dala odampsiga oningmalo odampsiga dala la dente ya dala mani nyame yapo lanin kere benuba amintela pilele nobiyendo kule miyana dempore lidala lanin kere ke bugerban psimba ya lentie ya neba nkwe inates lo aminte la ton son du robanyi na kan inates ni nwanke lankane ke bukani benoba benopilele ni la minte la ndwana ilake beta drapeau Niger drapeau ke pemla neba loni leteya la ke obedamba odoya kukulinyan lidala ke ba chwa ke miotionu wonga la neba imam Iba ya lentenene otiono moko mbamba ya lentenene imiana na ko otiono manga la neba bikyango bango douanleni lafia ya longo pogore imban ke Niger baro o galilambon lidala iwani ke bebatsena nia kelma la mentela mpe ya lentenene odopo ko doba Afrika ya yelene miyandwa meni bomoko batsena nia kana Afrika konleni abibiara yene yenente la nabmoko bamandina kokole bayen douane leni len lafia ya longo pugri imbanke bukuli bitse bukul decoration ba babia pe ba decoration ba ka ba wani ko dogo kansun bopo odogo ba tia bopo leni bantin ya leni lete torumbon chiala lete yala ngoba tori miyandwa ma yayi ya longo pour buwanke hali septembre malo biata Nigeri Mali len Burkina Faso imbanke ya mintela pe pundi mintela kobilie mpita mpe ya lenteneni ke bukwani ke miyandwamba gwa kale bedogre nini loni lukule bugo wanke yangma ya belin pendeni lawan janvier malo batina nia ke gere ya lente obompion dogo igoban kale ke dire bamba taya gega ke puni ya lente nini miyandwama afrique kwa ya lente ti dogre nini liya foli bu problem bi gabati nyane nyame dogo ne tabagwa lebre woro ne kamba imbande ke gere kodugo dogon kudugu dogoni woni bala
Alassane Balassa Kandé lante Assemblée nationale ligua u kallankani ke babole ni centre ouest mama bla kokole ya lantene ni odogo findam kan odogo findam po mama lon ya longo pore o wani o galilan bole imia odogo ya kokole bantina ni centre ouest mama bla kokole kelma o la ke Burkina Faso ne kambati ya fita ni serne no yendo leteyala mba pa bonchiala miyandwama nkale iwa pa odogo mfirke fendi lone omnia yokule mfirke tane bansere ikwo yob no yendo kitwa no yendo lanente tenantore to dogo ngerliga ya longo pogre oguba nya Burkina Faso mama bla kokul kaye odogo ne kaye nimpo yokule nsena ni yake fi sere lanente tentore te liwa onrok market sankabore wonantore odogo mfenzi ya longo pogre imban ke centre ouest mama bla bukul kale lambole yokul wani ya lente bepaka ya la mangare bemare faso d'enfani diogo bamba ma faso d'enfani ton son diogo la ke bden lonle bugo ma la ya mama babatsen lere la na afrique luore ya lentene bine pamba bu fo kane atona kane bamba tse mama lan to fala lan po ya longo pogre bugo mari le bal poil diogo banyi ya stade ni leni monument yani lukuli le tse ya la ke mar le mama wombala woni Alassane Balassa Kandé otsena ni ya ke poni ile million bom pilier bone pamba lembo foba banga tore le kan ya lon pogri imban ke lanulo odagere ke ban fonde ya lente ajajanda lanente amola lanente gesumba lanente periaba o fonde lanu kokole ke na yonde e karni odogo mama bla kokole ke ba feke payob ayantiana ke boye ya lente nene odo tama odogo mbatse mama odogo mferke gerliga liya fole bu problem be jabse nyani ya lente kudo de on ne te va gwa lebre wo ko ne kamba ke gere Jean-Pierre Gengani Jean-Pierre Gengane imbanke lanka muko fobnentane ya lentenene fobtan kyali betsene la tale ke batane beno bonchian la bamuko ndire babatien lere ke montore ya lentenene le rock mark sanka bore otronlen lon one fois wonen se la tan kyali wa ugal lambole wanke utala yansel kelma bubwa kitore ya lentenene won rock mark sanka bore ke la apaka ya bonchian la o ya lentenene halwongal bal bilake womba halwongal bale yon kokole bino tunde bure kelma abibiara ye odopo bepande bino ya longo pore bugo mare ya lensenene greve mba ilake bitun somba ikan kokole abitun somba buwangi ke batwo be yeme mambo po lawane lukuli litse ya la ke litse pak le bonchian la wono rock mark sanka bore po lanin kere ke lanba la fo mokota la yansen le ke ba tani idziri bu moko batsen lere yo imoko firke toro onulo yene otwole ngerliga ya longo pore bimbi wake beno be atanyo yombo beno be atanyo ba kan yendo litseyala mba firke toro le bonchiala nan lebre lon ingo bande woni Abdoulaye Mose ya député chwa ya lense gouvernement yelpo o gale lambon le ki fon bu fobene le mbanta ya yanse le kelma be banke beno ya fi sere nen yende litseyala mba tor le bonchiala nan lebre ya lense o dogo kulpo li yap fo le bu fo le mi yap to gol ba ser wo rone kamba imban ke molata ba mar lafiya mama banke aluktola bukale kitsene letan worone kamba ke bakal ke payob ayantiana ke pone ya lentene ne te lafia lokane bambatse mama le bonchiala ngo lebre lon imbanke la tan chiale ne le teyar ke bitsene yon kokole lone donle o talwolum na ke bitsene o baruyene beyel mo bompiemene samu lon samo yene unwake ilitseya tale ntane ayalentene ne alotola kebinyani ayalente Burkina Faso ne kamba leni idogor bonchian la ke chwa ke karni yo boro ne kamba ke ba kale koko payob ayantia na ke pon ila ke ya benlem pene lente gana dogo ne ke kale ke moko dziri bamba ferke belia jaga itaya jaga la nantore benobla fia lokal loni dinlia tane ne woro ne kamba woro ya tane ne litseya la ke bani alotola gol kale ke waziri yalense onusal banan kul onusal banan
yalen yeleni leni yalen te apaka leni bamba firkete mama min lebrma leni onusar banan lebrma meni babatsin lere yo kana firkumo kontore yalen tenene bambande pogoni ke taya jaga mbatore bunubla fia lokan loni imbanke lene taneni wanke baba payo ayantiana yo ke wodiri babatsin lere yo onulla fia lokane le bol bonchala lebre kelma letseyala mbator bunu bonchala bugo wanke utalele mpo babatseno doto le kango to woro ne kamba kelma letseyo kule bin kule bienga do yende kmukon sene la baro imukon frke payo ayantiana ke pogone kelma ibanke onusa la fiaro biata e garanti a garmona letseyala ngantor bonchala loni line taneni le torbonchiala ke bab frke payo ayantiana ke mondire yar kulumba tor tilafia lokan liap fole bu problem be jaba woro ne kamba gulga imban ke e agima dala de ye telem pamanchiale ke ya dogo ke bi Arabie Saoudite Lo Arabie Saoudite ni ota liyanti aldre igubatien metorma ya lankwane ni yanebe insani bidonpo ka akonkona po ki yenani lake bayena yeni la tifa la migiem kan loni yan gopore la nuba leni atarma lon Arabie Saoudite liyanti ale kuguba patinandi banga turla nuba kelma liteyala mba poni banteni mafrike ya po tependi ibate mandi dana liepo no yalungo puriya kombale nzire bupuwa paka mama wonanga yalentenenti nandi ne ke gubata ipa yalentene tidzir imban ke yanandi ke bupuyen lipun karton tura luoba ko teni banga tori yalentene ne atarmayen yalungo puri la kombali o wanke tinandi banga yene bebatina niya yalente bitun sanzir yalen ye yalentene ne idogbin bimu yene bamoko firke ga ke dziri nan kuli ya diogo kukul kebila ke porye babatsena niya la nebe mfrke batina ni kelma liteyala mbatorb dana liepo bukende na mfrke ko mange yalungo puri o jandi Arabie Saoudite le mbanta ya yansi ale kemoko bako pa yalentenene tinande ni kelma banke le bator bonchiala loni one pabu le drikwa wange ke odongo ye yalente Arabie Saoudite leni Burkina Faso siga odongo ni bochuonga ma lani kereke o pab friketiende yoron kokul lon bigandi Arabie Saoudite yaba leni la pab mola pobu problème jaba yala bale kezbe ba jori potenya woro ne kamba taba swaliga ke gere kupela dogun imban ke kupela doguni otaliem ne ke dretsendi la baro o baroni letse yala ke muko ba frike kiare o ma sworo tuna yala manjari ikiara kan loni imban ko kupela yene o barone begin li festiza lon festiza ni liteya la ke mwake liteya baro nkiare o maswaru ya lon kwane ni ikiara kan lon kupial dogone ke bitende la bar bitende la baro lon imban ke loni ya dimstenga ya tageta yo mba ya kafalon dimstenga tageta mba ya lentenene ipampani kelma banes ngele ikie yaben sieni loni in bandike yana leni zwaramba banintindi la baro loni ya lungo pori imbanke yaben sieni otalitani o baro yene fest design buwanke lene tan bulu litiyala mfunti chiare litiyala ntotma swaro kete freke bandit maswaro ntiyala yala manjare ikiyakan liteyala ntori ota yonga mo liteyala ngotorke binuba yelen yoba lite biyelene pamale beferke bandi yob tuna ntemama biyob maswo yalungo pori imban ke ayana bebeka denkale yalentenene obaru yankane ita atagita bunchiala nyane idoro yalen siene itwa ke batane obaru yankane lanin kereko
e tori o gyologone mfrike mange ya lungo pori imban ke togompo ya tageta muko chwa lidala kitani ya lente ko pel kani kam kul frike tieni o gyologo ke lete yala mange bino pala ya kulin yan lidala be frike ba kin ware ya lente ne o maswago ya laman kwani ne ikiya kane ke frike bande lante yala loni njande bonchala yelene e frike kentene lene la bale mba gore denle yengo la bale njande bonchela imya kule nkale kikengti ne otengo wanti da tole mungo frikita ila bale so tungo drama ni lafia Warda besano de makana turka masano ki waku Burkina Faso television nationale ra wa barakada wa wusu baraka wala kare wusu barakada so akaka ko wano yo ko ziawo free dora wa pia abuya ne fobe adora bi anyare be nasara mapima December mumbi adomne bwere sade funu nahama ko watan kan lemun kare ko o ko kibisab sumungan kibisab ka babi mapima tenkuru bi kibisab bare ko nasara na ka region ndu ninga bi walemun kare wo o lemun ka wo fara ka ba wo ko sumungan kibisab talla o lemun ka wo amagasuma so da pa kunya ba go kunya si akrole ne tambi fara o da pa ka wo lemun ka wo so miya busren sabare ziba kunya chanta kana dama ni vambe lemun kawo kan lemun kawo parti politique raso ambi kwatale kan lemun kare kebe wani mikin dora mabe wako sumungan kibsabe agalle ma busoria nefuzabe baka ba tenkuru ambi wani gouvernement foboso dora ma kibsabe me breyare kana region rono ambi wako kibsabe kambare dora wapia abopra banzana mabe anyere wako région qu'on a pima région des Cascades ambi kibsa ka ba tenkoro be ayirbe arba ba kimfunu be yirbe be wokure kuna pima région de Cascades be a gouverneur be kana talla sanoki nyenta tenkoro go alensa kuna pima place de la nation woku ministre ninger ka ton simio sawaru anadama am fo ninger kan zaka kuna dama ni région nduna dama na kibsa ba mapima nasaram flambeau be sa nada gouverneur ndube wo ambi région de Cascades gouverneur bo awo denterni ministre simio ka fona ndu flambo sana dawo be eza kana wo ka ona dama awo ko sumungan kibsabe abusot za banzana be adama azanyi adama zibero leda wa loge ale mbankare ziba leda ambi awu mdabo bawe awasiba nyantam wa loge gowo awasiba nyantam atore gowo ra wa loge ambi ministre Simeon awu dentenni gaba dama amfaba awasiba ambi taw fongira ma wa loge belensa be kibsa ka baten kurwan bo lafi awu wusu barka dana awu gouverneur be melo conseil régional go pia kunya wada ano dina kana nyimani lesa no fai awana barka dana awokunya dawo kibsa be zibero bareno tenkuru we anadama awasiba anadama nyanta pa awon bon fai barka dana wahaloge ambi funubunu yirbe lembi région de Cascades be a gouverneur we kana talla sano ya gambu sulene ni kim flambo ne ako ambi kibsa be wokusungan kibsa be agalama busote zaban bare dora wapi ya bupara mabi nyina de région de Cascades a Kirku Banfora ko gota tenkuru lembi woni kibsa ka ba waku sumungan kibsa ka ba tenkuru be ya dama ni dom kenta tor anyi nambu dom
ko de ma bi nambu bi fone ama gasma basano anyimbanyi azibabe no gota ambi nambu bi fone basano mbaka gota so wa loge ambi nambu bi ni fo basano nyimbanyi busu kana akareza no so wa loge ambi ministre katom Abdul Karim Sango amdena nyimbanyi zibama bi gambusu antana de lensa nyorkunya bo toro na kintan ni nambu dom bat tankurugo bi ana de nambu bi zibaro kunna babu ma ambi au bra waka dema fonni nyoruku nambu pangan taw nyimba bisana nyimba ni bankebi bra waka de maka de maso bisana kan dokana kan adokonu dumunu we kadama ade bema so amran wa loge ambe awu agane ku nyimbanyi fo ningeru kan gasna wo nyimbanyi banke bobi ku nyeso manga ku basawo sureze botu zanno wa loge botu ron wa loge ambi awu wakuwe dokare zibabi aka wakubu kuna faso amobole nyana kam fogota no wa loge fogota anyi fobunyaro amatasa na ma wa loge ambi kondema bi lukaton Rosalie Banse amangaya dama andom chenta mbe nambu kisa bana ambi awu anana leni ne wakusunya kisa nanumabi ana yana nalen na damani dom kentan na ba nambu kibsabe minto waloge ambe awu agani nambu karebe ka apangana dama anyentao kumu gota akana be zibabara chun kuna dama na kayogo na dama na bo na pe dasonoro koro santo gas dasro na dama so na san na wiske fo vanto kota na dama so na pere na perebe adasini manga wa loge ambi awo namu kisa ka wakin taba babe allan tama ka panka wallan tama kan kisa barake ka dama agoni wuruku ya manga ka sunamu karabi zibawo ka dama anzano ziba ka kan tontore ka kuna tama na talle ka nambu zibawo ke waluga bare kondema bi nambu kare zibabi adama so ana dapa ba na dama ni busu na dama ni bolenyi kan waki waluge kwa gugu ta ten kurugo wobe wani dore biyama waku lensen ngeru ko waku sumunga kisabam banabi ni far kentana mbabara ambi far ka ba mikin ten kurugo bi sai bugin ko nyantabo ana suraba kan go ngeru konta na modro pe farma ni nyanta langaro kana modro na damani na modro pe bi adama suraba so agan goke ne takaya dinde modro kon na pena fara mabe o lekare o ta wa troka wo dazadi kata ka tu bagare muini an takaya muipe farma atom kali getu zemani wa troka ma o den samara amin to ma boroma alo ba wa borne muya ma borom to ka a bormo ya to wa bagara ma wambur ko mu epe awo ya deni ziko ina ruga ga be awo kan goke mo ya kan goke kama paza ke izini 1000 na ziban ka wo burna awo daga da sama lundo da sabe a por na ta ba mane awo mu ko ni ka wo burme mo ta ka pipin ka wo ka ale ro pipin ponso na 5 kilo wa bonne bor 20 ya so pipin ka wo mala ko kay ma ha bona sase zo si wana pere yoro ko be 25 ma bi tizo sinya aparebe agoro tizo safna wana pere 50 ba bi wa ka ko azo sode ebe ni wodi ndama na kala no o yi wa fu fonta wo bona afuta wo apare taw don bi aka lebe na funfo aparebe kana agoro ko ba fo de ni don ziwa be ya funfo kala donc à part zosi agora bi zoso mais aziwo fo dina yoro wala le rakura ayoro ko bi ti zosi nya à part be donc agora bi ti zo sanfra donc aziwo fo dini awo dasba wa awo ya ngaka pesa ma be kuna balo
waya mo ko pes da ban ko no borona daga mu yen tam mu ya sia menga bo zana lera mu na do man sapra ne donc burkina mu yem anyanta donc yen sinna bambe amenga donc fa sababa wa ban yesa da mo ya ma donc mu kensa wa ban yesa da ma donc burkina mu yem donc mo na sima menga wa ma amenga mbo ma so donc en wen na be do ra fo ka abro fa sababa ngwa na bar no busude donc bien ko burko wa pesa no go wom ko nan ma ko yesi ka menga ko na be sim mais mu menga menga toujours mu gusude bene donc mu dam do aja ko na ndera campagne na do man sapra ne wona zo bonne o barkada abina ke bar abinga wa wadanyano awo lonandu bederema burkina mibi o dama o manga gaso abare bereo bere muiri nenye sedama yogoy ambe so ko gota tenkoro far mabi saibu ginko nyintabo so dama ansuraba kan wadaza dinka tu garango amboro amodroni kaba pe afar ma tenkoro bo abon kaba pe otawa tokama atom kari getu sonkam ta here sonkan dawuru basi gongwane ekramel dagama sonkan kurkale mugudugu nyasi sonkan hollew ronta ba hero kiso dawurta da kilita da womata da toronta da mimata kalkale bare zozolo alo kana priki zohara hota complet zohara zako ke ada wama complet da kile da mima da turun da wuru da wama zohara ayer be zol dara ma habda ke to pure da ke bane moto debri auto bolo pata en wakar ko me da ke bane ambuka ka ina gasin kan bisi bari e ko re bisi bari ble obi sin kan lenken buka ka tabi de sanyoro son kane boro yoba i gorbon tabambe an so noro humbi akoro taban kitebe ba e kuron wakar me ko nati ni zata son tabon ni ka wanzipi bi akoro taban anyombe o ta dan hoblema ati noko adega dega ti noko a hollo ti noko a kale sor menga ki ka kon labe ta yi bi akoro taban bara ka ni zama ma da ke lenken na no mba mursi boro be dakile ko buta tenkoro fa dindi mno saibu jinko anyantabo so anadama ansuraba kan wadaza dinka gambusu ambor faro kabe dia model numero kuna pena bu ma otawa trokama aton abibu jinko no bunu ko ndiga far ma bebe bonna bebe yi bebe di kama wai fo kwai taw buso bi ba ko sini la sana na be fare ayi na no lobe yi tankuru na be agalen kala fona bebe na dama pimi kin fona lenke bo mo yina mi ki mo kalma yubala do ben te na mona na yikna bebe di kama na lo menga abo menga bala boya lur tankuru na we fu ya lurde ko be halura fi ga me don wotala menga ya binka linke menga ya luru ko sana ya tomboro linke profit ai wo firi yin takuta tala le mazano ko baba ka pele tala le mazano fo menga ya bawa ya dawo fo mama turo wadanya ko gutale ka limun karake sarani wako sumangam kibsa mabi wako wararo bia damani kibsa ba a wararo no bi wako warako na pima region de l'Est bi boro nyiro daman fobo ka dama ni kibsa mabi ni dababa kam fobre ke naka go nimuru ku ya si go buyaro le ne burumbi masaba bana warabi kirku fadaw ampi kan gona mono ku ya damani dapa babi ni foya yorogo zoro bushi kam muya yorogo bosodaki kam nyo carton bushiki kan sanfan ne carton bukerku na damana sanada walabi alezan no woku na damana dapa ba gona mono ku ya si akurole go
kunya si akoro ni burum masar bana warabe kirku go bunyaro asababu amuntu ambi kan data zanu na mono ki denteni akane ku awana dama a wada apara adapa ba gona mona ne agena ne kuna do awo num bon to bon no wa loga awo kona bon la toke wa loga ambe dapa bi nya lese bi abusu le wuti nyu si wara woku busu lema wa loga ambe gon ngeru wara bi alesa no anyi fini takanon ki bare dapa ndu aburam la toke wura bon ganu wa lo kuna dama ne nyeso gon nambon no kunya si akuron burumbe masirba bana farabu wa loge konde mabi kan kun lesawo ana sa nye mun ndubi dora bi nyare mumbi bapima desamul mumbi adom surfun anta desamul mumbi dom bore din funu rabi kan lesa kunya womi go wolle wuti gole wa bopra nasi akoro no burumbi fara wa loga ma masaba bana go bunyaro wo asababo amuntu wada nyina ko tale kan lemun karabe kabi wa ko santa nnger kuna pima santa national de liti contre la cécité amenya bana kan buba kabi adama an ziba kenta ni sebare ziba kenta kanyi miya busure ni se bare vane mba pima yaba bunu mabi katarati ambe kondema bi kuningeru ka tom shin populaire bibi adama andapa ba kun yisbare ziba nan duna adama an konye wa loge ambi gon nguru kun ta miya busu ya nan dumbi ya dama ni bolen yere kun na dama ni ya nan duwu na bo manu wa loge ambi on kan gona mono shin populaire lotoro kunya tunu borka dapa ba waku ka da ku kan waku lotoro ka da manyes berezben babe waku minister ngeru kan dana wako be kan koro vanta dokre ngasa badra kuma niziba kan koko bro ya dama na dapa na ndiye wako na dama na ana nyibono manga wa loge ambe kondema bi go na mbono lotoro nyi gabu wara na tukuna ndu kaba dako kan wako lotoro kone miya busure nyi sebare babi ka dama dako kan broki ka dama anyi sebawa lambe nyi sebare zibe na ndu banana lotor pa ningeru kuna pima tengano lotro parbo nagara ka dama ayaba zanno miya wu ayaba na nubo kam na dama ne gwa zopra busor ku waloga ambi alle dare ni mun nandu dom bo bore piya fundu amba nyambolle mun nandu bi adomone abo preyan din funu waloga ambi ayi firi yogota kan gon yor ku ya dama ne dapa nandu ni separe nandu bi abanke o bare la token ya wurangano bare keke ni sebare nanumia ni sebare nandubi kuna wunna bobe busuni gwabia wako Burkina Faso agwabia ben to wona ka dama abusuna ni aka kuna dama ni na mia wu ni yabe nandu bo waloge wada wonem ni bi etana anyajo konde mabi woko minister ningeru kuna dena go pororo ziba kana woziba go porere kana woziba mama pima ministère de la jeunesse be adama amfobo kadama woko asanto no ningeru kuna woziba dinana be kadama kuna dama ni ziba no suraba kan ne dama na kanaba go pororo ni kuna dama bi dore ni no do mangama ban baga gungun ba bankene na dama mita zugo mangan so waloge na dama mita dawrene kana minki waloge ambi gon nguru centre be a formateur no nya dama kun gon nguru kun formation ban centre bo be buro nya dama ni leka ka dama aziba dindane kudu waloge ambi na dama ni sukma bat kudu doro gon nambon no toma waloge kam minister nguru kan dena
kana go pororo amimma kana woziba mumke ditana ya dema go pororo nyimbono an leda nyimono gesina sa yoka waloga ne gesisana bun fo yembe waloga ne gesisana gorso waloge ambe na faibi ya sura bare kananke santalo kunna dama ni dondo wuskanwo kunna dama sombita doro wusna dama ni domangama na dama mita zogo wusan so waloga na dama ni bolenyi masir bare na dama anyema manga waloge ambi ya bare ngiru kan zadana gwa kan gungo zokuma lukan gungo zokuma bankao sida ya ba bankao am kan ni sala adawre be banke bi am kam gouvernement be modro zar bare banke sobe kunna dama ni dondo manga kan kunna dama meta zugu manga wa loge ambi na dama ni ni dapa ba mapima ENFPA bi adama andapa ba ziku zibatendere nduna dama anyanta gon nyuru kunni centre ro no wo zibatendere centre lo no bi miziba din da bi kan samaro ko burona dama ne dore gotani nanta ko na dama ne na ziba bi sa na ba gon nyoro nyoro go poro nyoro ko nyantare santan lo no wadanya no wolle mi bi agezan nandu ko wata ambe kon de mabi doro wako Burkina Faso bi a terbeno kunyi ya lo kam kan dasro ke bi buro ya nini parti politique ngeru kunya tozer kuti mbapima MPP bi atalla zanobi ya dama ni na sukma gotaba mapima assemblée générale anyi gunwe ambe funubunu bi MPP bi a gitare kan nanta gitare mapima Simon Kompore bi ya dama an kale sura nandu na dama amba waloge ambi awu dentenini kan terbeno na mono konyi MPP atala zano sura buka wo bakan ke kan MPP lesano ko bi awada ma munno nguru kan na wo gurzibi aleze adanda waloge adama so dapa nguru ka won dona do ma bi ka abze leze adanda so fo nguru kun dona ma awu gurzi wako vote roban zana dora wapi ya bopra mabe adama abesura baso wa loge ambi Simon Kompore adama anapi au parti bi ginle bon wa loge parti bi kona bon la bare konde mabe ditana wako Burkina Faso kantara bawuta la fi ki go bunyaro mintobi ka terbere zibabi abetana zara amba bisin wa loge ambi our party bi got on ni minister law our party got us on ni fonctionnaire lo goto wa loge our bro nyinyo province ro no kuna dama ni zamaro zamari terbeno ko ni awa parti vital zano biya bi mi province no kuna dama ni ntan sura bakananki ko go bien min ngel ko nguzibi kuna dama na gungur wa loga ka be dema min zama ka dama abe dapa ba ma wa loga wadanya no ko ntan na torka wa basama lemun karema lemun ko wanyu wo ba karana free go ni nguru ku ya dama ni sababu wono dama lemun ndu sawa jingri kana wo ko bi wan sama fai barka da ku wusiya la musa ban zama bi sai bi jinko nyan tankana wokan limin kana yere wo be sa ana gingir kana woki wusiya yere ano kaku tene ban zama bi kan lafiki bayra television get bala kelar bay fangil kepene wo towende tiuna de betene yo msar kiura sampik la yobe irkibaya nan tikarnet so gamen tiktere on décembre sin zinten kodoro ya 5 nende file wa koise
wawr kune décoration neb sampame la 11 décembre ra kwese amsambi se Burkina Faso rambane zabre dar koti la sure ti zabra kwesa pale berbeniye yasida bangiti Burkina Faso mana tengre so men tik tengre 11 décembre sentengre yum pinula way Burkina Faso twata sende so menga yeman tengre yum ko rona yum na tenkang ot wata sentigi Orint bangeti ya tenko do centre esorum de nemboida la mim ti senen tum de ni fu ya défilé wa makrepo wa darapo absent to mane nginda si sak ni sambonti yor secteur 6 tenga tawr saba ne go ne mo ro kamek na msen turba en second tonk ne Burkina Faso region empire taba ne mbo si secteur tenko do atumda so wasa ya défilé wasa et penga tenga tawr saba renda rock ma Christian Kabore mtodon taga a maximum son micro wa contre quoi la botone on tiristab kanoa ya Burkina Faso ba ma indépendance runda wa ya yum pihnu da we yego soba abanda nan dugul haute volta wakata ya yum kwa runda donc yara kasanga ne Burkina Faso ne mbuida fa ton togon bangameti runnawa ya zame yaba la ton ketan togon tare tati ele me poupelo el saka ku tenga yinga ya burkindum rina fa ya bumbu ton yabra manda tara ti ton ken togon modre ti ton le be runnawa ele be kenken jugo la mo hele meti kenke hambe ya be de bang ti yolu so kompoda ti ken bon rwende te wana songa na yolsaka wena kiti Burkina Faso zamana e nimbuida tono ndik politique nga gurfma ti ya tono men vineta kanwa bidga tab nusi ti tono meme ti wala yezamo wa tono le toga runda la na le toga bewo dinawa ndata me ti Burkina Faso nimbida fa bedi tax runda nebni sa famo haute volta ti tarunda nebni sa mo ne tono bonda ti terrorisme ma runna an kale bene tondo to ya soda se to ya civil damba la tarton me soda hanketin be tumda zugu dina la ton bo wende ti fazi na tarinda da pod men fukelem da kenge de belse e ke nyarse e runna zame bu kana kalwi runda kanan lui bio me kanan lui wena kursi fane la fe mpuda ne ba fa barka lam le wiligi ti am meng mi ti meknes école militaire o boana ga ton kirim kong zugo ton da ton puso barka la wiligi ti ya bum nga fa ton na kete ton da so da habe to ti man do formation la donc wena kon fa la fi wena ko de veria ne la fi le la taba ke Burkina Faso zo rende tenga taw sa ko isla watone bangati so ga min tik tengre ara tunda ne wawr ko ne sen de kam bobal adam bi septum songoni dik panga ke samenga tenga me boyenge len gona yomda wais nda zempa menya ko siam singi toto bangati sa na tem ko ramba ne ko ba la pisim pa ngor ko ni made ko bu totore rende sa na wawr ko na yinda yitarata december kiura sam piga latin yete place de la nation par la smbeten ko ko moa Elise Cabré wa kuma sum na kodo opsora yi bam ko la pisi sampa ngor kuni Rwanda yumda wogol kuna sombonti de kora sob sompama ya bukto tore opsombonda sobti l'ordre de l'étalon ordre du mérite burkinabé de la médaille d'honneur des collectivités territoriales ratiti nepson tumten kilen sa tum na tital pangi de taba un password kuning sombonti ordre spécifique net kam fasan pa mor kuna woto wiligam taktum da kilang ninga son tume atum da tala panga el kilang lona beta or saba simo tarnagda ya suno teka la do nan wulure ya tum noyinga la suno kunga pa mention nam pusa tengana nam barka da wuli bala ti kam fa to ko modo kame da sabab kunga pa ne fa dia tenga malak hinga lar hembe apon
Sani Zougulanteng Dima Naba Girimpolé, Bampam Wor Kuning Sombonde, ti médaille d'honneur des collectivités. Décoration, ça c'est la même chose, non, maintenant. Avant de me dire, il y a Wor Bumbu. Ça n'a pas été médaille, il y a Wor médaille. Mais vous voulez qu'on non, on est nimbuire. On est gouvernement, femme, on est Burkina Nimbuire, femme, on est président. On est dit qu'on a beaucoup de gens qui ont toyé un peu l'eau. Tu vois qu'on a pas de man never found. A man never found. A yason. One time, in the farm, a worry. A more than one on top of man never found. La fish and be to bottom of palm never found. Chambre de commerce régionale sont concentrées à Satar Saba, à Minungu, Pasnowen, to Bonti Prince Hakim, Bampam Wor Kuninga, son bonti chevalier de l'ordre de l'étalon. Mam jekra kwa konwa nanta Burkina we invita na safa commerçant mam région ma commerçant ma yuringa ne ten corona ba ne mam ninkema ne moyema kri ne ba ku kushi ba ne mam jekra kwa konwa nanta Burkina Faso ngilla ti ashino kan pamta ba yamba ngamati so menga kibsa ya kanan dunna tambiyam pame wa konwa Mambona, surtout la jeunesse. Burkina, Zangil, jeunesse, enfin, te vois, on va n'attendre tout le bagage de Yinga. N'est pas un peu Bruno. On ne sait pas fait. Hanka Pamba, Bimotake, making round the tomb de Mepam Sinukuma. When the king of Rodo, te Motokum Metume, te Vero Tone, te Ton Mona and Bamba Sinua. Sani Wor Kun Bamba, Tontenga Todam Sandikantas comme Dibli la Compuli, Ada Vonra ya Yemri. Ya Sana Yelen Song Laptel Nimbamba, Tobkel Lanfob Kalon Tume, Burkina Faso Burvilenga Kontolun Kinyinga, la Burkina Faso na Keng Tauri. Barka Elise Cabré la banget ne bata men pambor kuni ya wala bagre pol tawar saba bagre pol zining sinyak tia ko banyagare rende bam jore ya Joseph Martin Kabore bam ko isla woto ton datun dingum pusa wen barka abhan ta tun dundarara tia sunorare ti abrike woran ta ton ti lepu tengaramba nanam sa tengan nam sa fangilli la da wilgi ti abho war ton dunnawa katton me ngala boy ya tuma la tuma ya ni re tun da fa bagre pol tun da fa la wo runda rara donc ti datun tun ngina am po wenam la po tengaramba la wilgi bala ti war konga han konwa ya hanna yi sababu tir le cengni e cenget pelse e cengni tunda tore termim ti Burkina Faso meba a kete de tore hen ti arati ya Burkina Faso bi fa modre cenga pelse la wikamenga ti tenga pam ceng tore ren bam logor pore bangati ene pata war sab sembe ten kodoro bam pa mor koni sembonti chevalier de l'ordre de l'étalon bam yore Célestin Yameo ton pama chevalier ordre de l'étalon ami comme ton hontuma tato damba rabo to bnan konton décoration donc ya suno kon kotondo ay ton me yor zakra sandik décoration kon adambi fa ya hanan che ngarawdo ta tume nail ti tum nak pam pangam passe c'est une décoration en palais Tieng Taoré ay décoration patarion de sans pam décoration son mam to tume le musique bala ti open tour di confiance en bubble forma ay fa ne tum Tieng Taoré rende bangeti sayena na basanam wargaye wargaitima bamme pam wor koni to ankele na basanam koisi dan kabsa tanko do tempelo en kabsna bonde en pour tenga to dam barka ne hombang ti ton tub na woto ya henna me Burkina Faso nyak yam on wo ton runa yam santum biya ta tub na yishama ti yam kilisa bewo yam santu ba nyekra ben tim kuna woto ya henna wili ton tum zame e to tum am ti yizame en tum ti kamane yansa
bam me le motoke me de bayira tikin tawle tum ketame bala mi ahoto mtiram ti wen sa kam len tuen tum ko mamba yira hanta yum pinu da mimti nyaw ya officier am pama chevalier pam officier luna mtiram ti commander motom pama bala kun pa san ko kun e to ke ngo mengan tube dan no tum la resine ton me to kon tuba men ba kama bala nyab lunda men ngo men da ya la bamba la sanda tin yiwoto dan no ke ngo mengan pele ko kon tube war ya abram ne de baram bangete warga da basanam bam nen ten ko rima ya net ne kema ren kuna bam ya naba na not pigla yob sabsem beb sam la yabram zawre rende post de mis fasam pa wa kuni tinga tawdam sinde kambo bamba ni dik panga lab kelon kot bamba kesi menga tinga me bwenge wona kitubri nyodo e mim ti sen on de samra mandara ga kelen ndungur ne on de samra tita da sande bonti fara ren wana yum dara ga ipakame bangeti yum sar kiura sama yo pode samra kiura sama yo poe la assemblée nationale tawar saba nimbuida no re tawar saba to on wa penda un tira ka pakame rene sinzinde ten ko do to ngil gara ga metna pam ko se tasnya rene to kan pa madma yembre bam yar wa bayira wam la brik ntum na garan titar yam loko e de to kan kele kad mawa bamba ya kaliseta pedrau mwane wama na wini wama sundikin lebran tum ta ton ton tumne lebran nakase re la ma na wini ama mwane wama koliramba wama tashrama wama kupramba wama lebran ningna ngura wama ning suma nakasa ronna ma mwane innovation to ya wamda koliwa bise wamda nyen ton lebran man koliwa nya innovation le wane wamda lebran ning ya koliwa la auto nya la mam ning auto wala ay wamda la mam mane lam le man wama pot de fleur namba donc ya wa pot de fleur to indigil bureau namba service ay almoine namba pour décorer donc ya ren la ninga ya nangura la ninga to busan sawata ndat nya ko mo be me le nyina nan pa pour busan wusu ya mo bare nyina para pour foara pour ne be yelam to bam me ngazi nya mam te da bu donc brega mam carte namba me nga fan saem rende bam lor poret pama ma jetru de kolebali bam tum da ministère ni singeta weta korloko mam nya ga parab la kam tab sula bu to tore ti bam ya bulik tonon we uga ti sabi sunton tum tele bumbu hal ti tariam lo goto wa buni gra rende to ki la ma jetru kolebali pam venum bam la wotone ton ministère ton tum nani parba bam ni ngan dat nan dik yo wati sabisa pam lewti ayi ribo ayi tim tu pam ko sim pam yoro ngesu menga alu zaksa yele parba wa wulti ya nyoro ya wusro ya bum ni ngaton parba min dik dar fa pam ni serna wala kolo wala roara wala kamwara wala zamne kada fangili parba yal bam nustumne tu ten lebra ta lebra yinyoro akota lafi la pam kota umekti pam teman ribo ndi pam lafi la sunoro uyelam si abilbil fu donna tiraka ka wusu wona riye rene bam lor pore bangete pama ma fani kabore bambe la kam tab ning sambonti association la fimbe ten kodoro bam tum dab tikene ba jida kamwara bangete kamwara ye sababo te la kam tab sulkan nembuido pama karna sa temse e to kan kiler mawa bam ko isla wotone fani kabore ton tum na ya kamwara e kamwa tum la ton bande kamwara ade oto ya kam ya kama bumpa pasi ya ton romi ka kambale le pasam ho kakang la ton dal mo ha on to man ka zaidum abude fan la otone ya bude tabo aya safan me nari safan me ya ni kama la ton talon to me safan yo pasa woni me kama peranan kam ayo ya argentira kam yi fa ya bum su mika la sun to romi e woro tineba sidnonga bala siria kam la safan sin malgani ngal soma ton wena mpaka sotu ton ken Canada ni français la ni fan yiteme ti ton courde donc ton pousse yambar yam c'est le coton we ti ton tu c'est bilig et safanda en tout cas vraiment perdre wen et perdre wen surtout comme moi vraiment yiteme
a yitame kama ay fel ba ti fa bala fa yitame ti suno wona taar fere wona ko de yir fere ragat soka toka mika bibi ga yembre ti bam ya ni nanda ratnyele o mande resini wal king zugu orin o mams abnana nebni sing independent ha singer sol moi yenano haute volta burkina faso politique nen kuda yenano huna tenga tawar zada ba ni nan se wal bet zugu hal ci tar yamde ko bam yura Edouard Sebgo mana nini se yibo sababu tumo burkina yinga wala independence wakata nini si yib sababu bon surtout pas independence men teke ha depuis wala burkina sing hala kolona mawo wakata teka imana na pien la mamane na yilin tali na sensibiliser ne ba bange nini yib sababu tumo la burkina yinga mamman dia spécial bon yanda mi kamti bon yum fama hunu yim participer do e mdakata mulisi ya moyo ya un statut sima wa mamane bon la mame ge hameti mo tumna ya somati ne ba watan pierda yen kiti mame essayer rana man mulisi am wa statut bon donc bil fa afa yile na wa me la na tana mame na ma spécialement na yi donc ne ba han pierre zugu kitam dimbo tien ko mama panga ne rawodo mame après mame witan panga tout yiro to son excellence bala sakande bon en tout cas sura yi no o bi lam tia tum tira ya tum songo puisque bon e bamne l'administration territoriale, M. Simeon Sawadro, M. Khalil Bara, enfin tout à moi, en tout cas sur les pyramide. Voilà, donc au-delà de ton data. Et ton faut m'entendre tout le temps, faut tiens ta dame, en tunisien comme Kara, on va dire là, à profo pyramide. Donc, on y bon, après, faut mettre où il sera pas en tout, mais voilà, tu trouves qu'il y a un tour en série. rende gilgra poga wan to nya shuru yesem mira ga poga shuru ning singeta nenga sebman o garanti kala pa po damba ren ba me kera ga neptum te do bravo to gam penang adam bi san to gam penang nem buidan songba ni kam fam pa maneng sebre e to kan kila ga tawar saba aristide bere ya ton tenga so ming tikisiga ya kipsa ya suno te ton gese garanti ta mal ga zi bolan ton tem male me velga me ngam passé bolan ton tem mane ti song nembuida donc yele velga ton me ngam passa ton wa kan garanti de kudewa nje sing depuis haute volta garanti na manu la ton pa Burkina Faso ka donc ton wa na wili neba han sing toto wa tama maha le wili neba pas garanti ta hon wat pore bala yam ti sede yawo wenge o yelam tub mala garantie na ma ti garantie ta lebe won passeport budu ti twen tal on voyage en ken sede yawo ti spila nu yam le yam me ton wa ne équipe ma na passeport on compte neba han ne piso bonzo ma na passeport da ma en pa ne garantie ta me sécurité a wenge ki dam ti neba sir bo garantie ni suri ti ton ma na mane ti nemhanta nepturi zoem pam on gulsi to ton talen king worgo le wane zabra nan ko ba yam ya ne ba han tonga watan de da sura no me ton me sura no ma ne tumna ren waya ko ese sampa maraga sindekanta siamba banget longiar wonda don kin raga ngone ya Suleiman Sanu dan berkan po sa barkwisko la banget de file on wansa tononta Maxime Zang le penra zungran teng lima na ba jam polle bam winigame tumda yisoma rin bam ya yabram la wenda barak posko nen tumning fasan tonga zindab solemwa to kila bamba na ba jam polle tumna yisoma me bon rama te Burkina Faso mundi nim te ne ba fa wum taba nam non taba te fet ko buru yam me nga yen he to fet re shi lam na sa nambo na boto ne ba wa ma yimi tenga me mal rama te ne mo ho na am ne to ne yam na fanga te tenga pa me ken tawle te ne ba wum taba te shinu ke Burkina Faso rende waya sampa benta siamba sinkene so gamen tik tengre yom pisnu la waye tenga wata tilegre yom kwabra ren koy santa siamba yap bonti spécial
11 décembre ten ko Burkina Faso rende dans pour s'évangile barkusko nebni sinzin debo programme la diffusion ne kam fan forankiem machine en passe forankiem longueur kien ambe kana warga ne nebni fan son forankiem tia buguma tia kuisa itariam loro en second talks so ton en bonne réalisation a au sene wedra ko ni commissaire roque lang de table pour ce Burkina Faso là-bas on a gagné la. Quelle appréciation faites-vous des politiques publiques sur les